soy la coordinadora del programa de prevención y justicia ambiental de UNODC. Para mí es un gran honor darles la bienvenida a todos los conferencistas y participantes en esta jornada, en nombre de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a este primer foro internacional virtual sobre experiencias en la lucha contra la deforestación. En esta sesión virtual del foro se abordarán los mecanismos y estrategias en prevención y control del fenómeno de la deforestación a partir de la experiencia de dos expertos en la materia. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de Eugenia Ponce de León Chaus, abogada especialista en Derecho Público y máster en Ambiental, con 26 años de experiencia específica, asesoría relacionada con política y legislación ambiental a entidades del sector público, a cooperantes, organizaciones no gubernamentales y comunidades, especialmente en temas de biodiversidad, conservación de ecosistemas, áreas protegidas y bosques, así como en institucionalidad, gestión ambiental e incidencia en políticas sectoriales que afectan la biodiversidad y el ambiente sano. Fue directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza desde 1994. Igualmente, tenemos el honor de presentar como expertos internacionales al señor Carl Brunch. De Estados Unidos, es el director de programas internacionales del Instituto Ambiental ELI. Perdón un segundo, le pedimos por favor al traductor que apague su micrófono en esta sesión. Gracias. Nuevamente, el doctor Carl Brunch es presidente y fundador de la Asociación de Construcción de la Paz Ambiental. Su trabajo se centra en la gobernanza ambiental, incluido el cumplimiento y la aplicación, y la consolidación de la paz ambiental. Ha ayudado a decenas de países, incluidos a aquellos países afectados por conflictos en África, América, Asia y Europa, a fortalecer sus leyes, instituciones y prácticas ambientales. Ha editado más de 10 libros y es autor de más de 80 artículos de revistas, capítulos de libros e informes. Es profesor adjunto de la Escuela de Servicio Internacional de la Universidad Americana. Tiene un doctorado en Derecho de la Escuela Noreste de Derecho Ambiental Lewis y Clark College, una maestría en física de la Universidad de Texas, Austin, y una licenciatura en física con especializaciones adicionales en matemáticas y antropología de la Universidad Estatal de Michigan. Por parte del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, IBAMA, le damos una cordial bienvenida a Leslie Nelson Jardín Tavares, coordinador de operaciones de fiscalización de la Dirección de Protección Ambiente. El doctor Nelson es licenciado en Biología por la Universidad Federal de San Carlos, tiene un posgrado en Antropología por la Universidad de Cambridge y una maestría en Ecología Tropical por el Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas. Ha sido consultor ambiental, secretario municipal de Medio Ambiente de Santa Isabel de Río Negro, donde implementó uno de los primeros proyectos de defensa ambiental participativa y comunitaria en la Amazonía. Se incorporó al IBAMA en el año 2002, ha pertenecido al Parque Nacional Jau y ejercido como coordinador de las unidades federales de conservación en la Amazonía. También fue coordinador del Plan de Control y Prevención de la Deforestación de la Amazonía en Mato Grosso. Muchas gracias a todos nuestros honorables conferencistas. En esta sesión, los panelistas van a desarrollar una ponencia por un espacio de 15 minutos, presentando sus principales mecanismos y estrategias utilizadas en la materia de prevención y control de la deforestación. Al final de su intervención se dará un espacio de 10 minutos para preguntas del público o para destacar aspectos relevantes en la temática. Le solicitamos al público que las preguntas las hagan en el chat que encuentran en esta misma sesión. Iniciamos entonces con Eugenia Ponce de León. Bienvenida, tiene usted la palabra. Buenas,
Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a este evento. Muchísimas gracias a la Oficina de la ONU contra el Crimen y el Delito y a todos los demás entidades vinculadas a este evento tan importante. Me siento muy honrada de participar con los compañeros que han presentado en este panel y agradezco pues mucho a todos esta oportunidad. Yo voy a hablar un poco sobre el tema de los retos y oportunidades que tenemos en Colombia con algunos puntos muy generales, dado que el tiempo es muy corto para tanta información que tenemos en la materia, que yo creo que son fundamentales para abordar esta problemática y que muchas veces presentan al mismo tiempo oportunidades y retos, el mismo instrumento, política, plan, mecanismo, al mismo tiempo tiene las dos facetas. Entonces voy a hablar un poco sobre el tema y para empezar algunos temas de contexto, por favor, sigamos. En Colombia, según los datos del IDAM, que es el instituto que hace el monitoreo del sistema de bosques y carbono, los bosques naturales representan el 52% de la superficie continental del país. Y de estos gran área de bosques que Colombia tiene, pues un área de 114.3 kilómetros cuadrados, millones de hectáreas de superficie continental terrestre, pues es casi pues es un porcentaje altísimo que está cubierto por bosques naturales. Además, ese porcentaje se encuentra en gran medida, más de la mitad, en territorios colectivos titulados a comunidades indígenas y negras del país, que además no solo son titulares de esos territorios, sino que tienen la propiedad sobre el bosque. Ellos son propietarios de ese bosque. El título colectivo, en el caso de la ley 70 de 1993, reconoce que lleva el suelo y el bosque. Y como veremos, la jurisprudencia constitucional también se ha referido al tema de la propiedad de los bosques por las comunidades indígenas en la medida en que esos territorios y esos títulos colectivos que se otorgan a estas comunidades no están vacíos de contenido. Ese territorio no es vacío de contenido y los recursos naturales que están en su interior, los ecosistemas, no pueden verse separados del territorio porque para ellos los territorios son una dimensión que involucra aspectos físicos, materiales, simbólicos, culturales, y es indisoluble esa relación entre territorio y recurso natural que se titula. Entonces tenemos allí un tema que va a ser fundamental, que es cómo estos grupos étnicos titulares de estos territorios donde están asentados los bosques y titulares de esos bosques pueden o no ejercer sus derechos que se convierten en verdaderas competencias, porque los derechos que tienen en virtud de nuestra constitución del convenio de la OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado por Colombia por Ley 21 del 91 y por la legislación nacional, conlleva unos grandes poderes de acción para estos grupos que no han sido explorados como debiera ser y que no han sido llevados a los alcances que debieran tener, como veremos más adelante. Bueno, también tenemos zonas de bosque que se encuentran bajo otra figura de ordenamiento ambiental del territorio, que son las reservas campesinas, que se crean en el año 94 con el fin de consolidar zonas de colonización, cerrar frontera agropecuaria, otorgar a la población campesina títulos para que sometan esas áreas de reserva campesina a planes de desarrollo sostenible con criterios de sostenibilidad y productividad que les permita asentarse y no tener que estar migrando todo el tiempo y abriendo nuevos frentes de colonización. Y el 15.58% de estos bosques se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero aquí tenemos que saber que muchas de esas áreas protegidas están superpuestas con territorios colectivos de comunidades indígenas y negras. Más de la mitad solo del sistema de parques nacionales de Colombia está superpuesto con territorios colectivos. Entonces no es que sumemos uno con otro, sino que hay que tener en cuenta también estas superposiciones. Quería preguntar si me están viendo. ¿La cámara está prendida? Doctora, está apagada.
Ay, no, qué vergüenza. ¿Ahí sí? ¿Allí? No, aún no. Yo le doy compartir y no sé por qué no dice que está bloqueado. ¿Por qué será? Ah, ahí ya está encendiendo. Ah, Ya. ya. Ay, qué Mil pena. gracias. No, qué Tranquila, pena. gracias. Ve que estaba con la cámara prendida. Qué vergüenza. Gracias. No hay problema. Bueno, para seguir hablando un poco de cómo ha sido la tendencia de deforestación en el país en los últimos 5 años, pues aquí tenemos las cifras de lo que ha pasado. Hubo un gran pico en el año 2017 después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, un gran pico donde se subió la deforestación a 219,000 hectáreas y en los 2 últimos años, 2018-2019, ha habido una reducción que sigue siendo una tasa muy alta, pero ha habido una reducción. Por favor, continuamos. Esa reducción, sin embargo, pues no se puede considerar como una tendencia todavía, porque esto es muy temprano para decir que aquí hay una tendencia de reducción. 2 años, pues es muy, muy corto tiempo. En el año 2020, pues al principio del año hubo unos picos muy fuertes de deforestación en la Amazonía y estamos pues esperando cuál va a ser el resultado de este año y cómo se va a seguir comportando esta tendencia. Sin embargo, frente a esta tendencia de deforestación, tenemos que tener en cuenta un tema que es fundamental. En Colombia, estas cifras que nos están dando el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM sobre tasa de deforestación no incluyen un monitoreo de otro fenómeno que está allí paralelo, que es el de degradación de esos bosques. Y que según estudios realizados en Brasil, seguro el doctor de Brasil nos va a contar un poco más de esto, recientes, la degradación forestal que se produce por tala selectiva, por quema del sotobosque, por fragmentación de áreas de bosque, por efecto borde, todos estos fenómenos de degradación forestal que lo que hacen es impedir que el bosque pueda cumplir sus funciones de limitar la capacidad de prestación de servicios ecosistémicos por estos bosques, afectar el funcionamiento del ecosistema forestal, es mucho mayor, es incluso mayor que la deforestación en sí misma considerada, la tasa de degradación y por tanto de emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a la degradación de los bosques es muchísimo más alta de lo que estamos reportando y midiendo. En nuestro país no hay un seguimiento del proceso de degradación. Lo que reportamos son cifras de paso de cobertura de bosque a no bosque. Son coberturas simplemente y no estamos viendo este fenómeno que es casi como la mitad o más de la problemática que está ocurriendo en los bosques. Sin duda, pues centrar la atención solo en el tema de control de deforestación y dejar el tema de degradación a un lado implica una gran falla y una gran falla en las autoridades y en el monitoreo y en el control, porque este es un fenómeno que se demuestra científicamente que es creciente, que supera hoy, y por lo menos en Brasil, que sí mide degradación, la deforestación en sí misma considerada y por eso y esto tiene efectos, por supuesto, en las emisiones que estamos reportando también de gases de efecto invernadero, donde Colombia, según lo dijo el ministro de Medio Ambiente la semana pasada, representan el 36% las emisiones por deforestación de gases de efecto invernadero. Continuemos. Bueno, entonces tenemos que pues, saber que estos dos fenómenos tienen que medirse y se debe actuar sobre ambos. El monitoreo y el control para prevenir estas acciones tienen que tener en cuenta estos datos de degradación. O sea, si estamos diciendo que la deforestación es grave, que todavía la tasa del último año sigue siendo muy alta, del año 2019, 158,000 hectáreas, sigue siendo muy alta para deforestación, no nos olvidemos que ahí nos está faltando además sumar la tasa de degradación, que puede ser incluso mayor. Entonces tenemos que concentrarnos y exigir que nuestra tecnología, que la degradación es un fenómeno mucho más difícil de medir, requiere otras tecnologías, drones, porque el dosel de los árboles muchas veces se mantiene
perfecto y los sistemas de satélite no ven la degradación, entonces se requiere otras tecnologías, radares, incluso verificación de campo para ver qué está pasando al interior de ese dosel, qué está pasando con esos bosques y qué tan perturbado está. Entonces, tenemos que seguir avanzando en este tema y no evadir la mitad de la problemática que está afectando nuestros bosques y la pérdida de diversidad biológica, que es el gran problema que tenemos que atacar, porque la destrucción de los bosques no la podemos seguir reportando solamente como cifras, como datos en hectáreas, en píxeles, en cuadrículas, porque esto no representa lo que está pasando. ¿Cuál es el efecto real para la población colombiana de esas cifras de deforestación? Necesitamos saber eso. ¿Qué implican esas cifras en hectáreas? ¿Qué sube, qué baja, qué 10 menos, 10% menos, 19% menos que el año anterior? ¿Eso qué significa en la práctica? Cuando lo que está afectando esa deforestación y esa degradación forestal es la prestación de los servicios ecosistémicos que el bosque provee para el bienestar de la población. Todas esas contribuciones que provee la naturaleza para el bienestar de la población, esa degradación, por ejemplo, de los bosques hace que se pierda esa funcionalidad, que se pierda la capacidad de absorber carbono, agua, de regular el ciclo hídrico y todos estos temas que el bosque proporciona. Además, hay una gran pérdida de diversidad biológica, hay mayor emisión o pérdida de gases de efecto invernadero y por todo esto de afectación de servicios ecosistémicos es lo que tenemos que comunicar. No podemos dar cifras cuantitativas simplemente porque eso la población no alcanza a entender la dimensión de la problemática. Esa no es la dimensión de la problemática. Unas cifras de hectáreas deforestadas por allá lejos de las ciudades. No, esa problemática hay que comunicarla y abordarla diciendo cuáles son las implicaciones para la población, para los que dependemos del agua, de la regulación de los ciclos hidrológicos, de la prevención de inundaciones, del control de todos los servicios que prestan los bosques, incluso en las ciudades. El tema de la deforestación y de la degradación forestal no es un tema que esté desconectado y que sea unos árboles y unos palos de madera que se tumbaron lejanamente por allá en unas áreas boscosas que no nos tocan. Estamos hablando de ecosistemas forestales. Cuando hablemos del tema de deforestación y degradación, remitámonos al trasfondo que nos da el Convenio de Diversidad Biológica y que nos da el Programa de Diversidad Forestal del Convenio de Diversidad Biológica, que nos está diciendo que aquí lo que está detrás y lo que debemos leer como cuál es el impacto de esa deforestación y de esa degradación es cómo eso ha impactado esa pérdida de diversidad biológica con las consecuencias en la prestación de esos servicios ecosistémicos. El Instituto Humboldt en Colombia anualmente produce un informe del estado y tendencias de la biodiversidad. Esas cifras de deforestación cuantitativas tenemos que leerlas dentro de ese marco del estado y tendencias de la biodiversidad del país para saber qué implicaciones tiene, dónde y cómo se cruzan esas áreas de deforestación con estas tendencias. Y ese es el gran llamado. Esto no es un tema de unos árboles, de unos forestales, de unos palos de madera. Este es un tema que está involucrado con un trasfondo de biodiversidad. Sigamos, por favor. Yo quiero hacer solo una mención para los invitados extranjeros que están siguiendo este foro acerca de cómo se organiza la institucionalidad colombiana. Nosotros tenemos un sistema nacional ambiental y ese sistema nacional ambiental colombiano tiene distintas instancias que forman una estructura piramidal jerárquica. En la cúspide está el Ministerio del Medio Ambiente, hoy se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Después están las corporaciones autónomas regionales, que tenemos 33 en el país y que son la autoridad máxima ambiental dentro de su jurisdicción, que son las que otorgan los permisos de uso de los recursos naturales, incluyendo todos los permisos relacionados con aprovechamiento forestal, concesiones de agua, licenciamientos, salvo las que están reservadas exclusivamente y taxativamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
pero son la máxima autoridad ambiental. Pero resulta que el Sistema Nacional Ambiental colombiano también otorga competencias en materias ambientales a los entes territoriales, tanto a los departamentos como a los municipios y distritos. Los departamentos, municipios y distritos no otorgan permisos de uso de recursos naturales, no tienen ese rol que nosotros llamamos autoridad ambiental de otorgar permisos de aprovechamiento forestal, pero tienen importantes funciones ambientales vinculadas al ordenamiento territorial, ya que la autoridad de ordenamiento territorial principal del país son los municipios, que deben dictar sus planes para ordenar su territorio y reglamentar los usos del suelo de su territorio, al mismo tiempo que tienen que dictar las normas para la preservación, control y defensa del patrimonio ecológico municipal. Entonces, lo que hay es una estructura piramidal que sujeta las normas de inferior jerarquía o de menor ámbito geográfico a las dictadas por los entes de superior jerarquía, unas a otras, tanto en políticas, planes, reglamentos, para que haya una coherencia y unos principios de interpretación. Todos tienen un rol fundamental en la protección ambiental. No es que los municipios no tienen ninguna competencia ni que no son autoridad, entonces no tienen que ver con esto, porque ya vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la sentencia de la Amazonía, la Corte Suprema de Justicia le da, con base en las funciones constitucionales de los municipios, unas responsabilidades muy fuertes de control de deforestación a los municipios en el fallo y en las órdenes de esa sentencia. Entonces es un sistema jerárquico donde no hay exclusividad del manejo ambiental por ninguna autoridad, donde hay una concurrencia de competencias para lograr un fin común, que es la protección ambiental, que está constitucionalizada con más de 34 artículos que se refieren al tema, que irradian todo el ordenamiento jurídico como obligaciones, como derechos de las personas, como deberes del Estado, con asignación de competencias tanto a las entidades territoriales como a otros entes del Estado, y de eso se trata nuestro sistema. Luego tenemos que tener presente que aquí todos tenemos un rol para todas las instancias para concurrir en el tema de prevención, control de la deforestación y de la degradación forestal. Continuemos, por favor. También tenemos 5 institutos de investigación creados también dentro del Sistema Nacional Ambiental, dentro de los cuales está el Instituto de Investigación de Biodiversidad, que es el Humboldt, el Instituto de Investigaciones Amazónicas, el SINCHI, el Instituto de Investigaciones del Pacífico, el IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales encargado del Sistema de Monitoreo de Bosques, y también el INPEMAR, pues para temas oceánicos de mares y costas. Y está también la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales, que es la encargada de administrar el sistema de parques nacionales, y también se le encarga la coordinación y administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, tenemos este complejo panorama institucional con entidades de distinta naturaleza jurídica, hay entidades territoriales, hay entidades de distinta naturaleza, organismos como el ministerio, entidades autónomas como las corporaciones, bueno, todos con competencias ambientales y con un rol en este tema. Continuemos, por favor. Visto esto, tenemos algunas oportunidades y desafíos en la lucha contra la deforestación. Tenemos un amplio marco de políticas formuladas en este país. En políticas de bosques tenemos una política de bosques, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, ambos aprobados por documentos COMPES o documentos de política. Tenemos el Plan Nacional de Restauración, tuvimos un plan de restauración anterior que se conoció como Plan Verde, tenemos la Estrategia de Lucha y Control de la Deforestación, que es la más reciente de 2018. En este momento se están formulando un COMPES de bosques adicional, un Plan Nacional de Bosques o adicionales a estos que ya tenemos, que son documentos pues muy amplios, muy completos, y además tenemos otra serie de políticas complementarias como la política para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la política para la gestión integral del suelo, para la Política Nacional de Cambio Climático, el Plan de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Colombiana de Bajo Carbono, todas con implicaciones en el tema de deforestación, con líneas estratégicas, instrumentos, diagnósticos perfectamente formulados, documentos de 180 páginas completísimos, donde encuentran todo lo que se
diagnosticado desde los años 90 hasta hoy en materia de deforestación, de acciones estratégicas que debemos cumplir, de instrumentos que debemos formular para lograr controlar este tema de deforestación. O sea, tenemos una riqueza de políticas formales escritas gigantesca, de planes, pues millones de planes en el territorio nacional que superponemos unos con otros y muchas veces descoordinadamente realizados por distintas autoridades. Tenemos los planes de las áreas protegidas, tenemos los planes de manejo y ordenamiento de cuencas, tenemos los planes de ordenamiento territorial por los municipios, tenemos los planes, por ejemplo, de ordenación forestal, de manejo forestal, distintos planes, todos superpuestos en el territorio, formulados por distintas autoridades de acuerdo a sus competencias, unos por las entidades encargadas del sistema de parques, por la entidad encargada, por la corporación, que es la autoridad ambiental en muchos de estos temas y que crea áreas protegidas regionales, que es la que otorga los permisos de ordenamiento forestal. Tenemos la zonificación de las reservas forestales de ley segunda, que son nacionales, realizada por el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, todos estos planes formulados, documentos amplísimos que representan una oportunidad en la medida en que tienen, son documentos muy seriamente formulados, con diagnósticos, con grandes impactos, pero que sin embargo tienen grandes problemáticas y que se contraponen con políticas reales, informales, no escritas, que son las que están dominando en el territorio. De tal manera que muchos de estos planes y políticas jamás han bajado al territorio, jamás han estado en el territorio realmente, sino que hay una serie de políticas consuetudinarias e incluso ilegales que son las que dominan la forma como se gestionan los recursos en el territorio y que no logran ser permeadas por estas políticas formales y escritas. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos unas políticas maravillosas, pero que en el territorio muchas veces la gobernanza de los territorios no es permeada ni tocada por estas políticas, sino que hay unas políticas al margen de las políticas formales, implícitas, informales e incluso legales, que son las que están realmente trabajando en el territorio. Sigamos. Además de que tenemos una cantidad de políticas que son oportunidades, pero también problemas, porque como vemos son desafíos para llegar a que esas políticas tengan una real implementación. Tenemos una gran cantidad de metas que ha asumido el país. Aquí hay unos ejemplos. La meta de cero deforestación neta para la Amazonía, que se asumió en el año 2009 dentro del marco de la Conferencia de Cambio Climático, que ya se venció, por ejemplo, estamos en este año, que también estaba sujeta a cooperación internacional, las metas de la Declaración de Nueva York, que tienen metas para el año 2020, para el año 2030. Continuemos. Vamos a ver muy rápido esto porque aquí sigamos. Tenemos las metas derivadas de los ODS, que tiene el objetivo 15, que expresamente habla de gestionar sosteniblemente los bosques y tiene unas metas específicas vinculadas a degradación de bosques, a detener la deforestación, sigamos, a reducir la degradación de hábitat también y de diversidad biológica. Sigamos, por favor. También metas derivadas del Plan Estratégico de Diversidad Biológica y las metas de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica, que tiene entre sus metas, pues metas específicas y concretas para reducir la pérdida de hábitats naturales, incluidos los bosques, y reducir la degradación y fragmentación de estos hábitats naturales vinculados al Convenio de Diversidad Biológica, incrementar la resiliencia de los ecosistemas y su contribución como reservas de carbono mediante la conservación y restauración de estos. Y ahí está también otra vez el tema de bosques y de tierras degradadas en esas metas de Aichi que también se vencían en este año 2020. Actualmente se está negociando el marco post-2020 porque ya estas metas se vencen. Los diagnósticos realizados por el IPBES y por la quinta documento de perspectiva de diversidad biológica demuestran el bajo cumplimiento o el incumplimiento absoluto de estas metas. Unos pocos avances se han logrado en algunas metas de áreas protegidas y demás, pero de resto todas las metas están incumplidas, no por Colombia, sino por todos los países del mundo. Estos informes hacen diagnósticos mundiales, lo mismo que los ODS, el seguimiento al cumplimiento de los ODS en la región por la CEPAL o mundial, muestran que en este año que debíamos estar revisando cumplimiento,
hay un total atraso en el cumplimiento de esto. Sigamos. De estas Doctora metas. Eugenia, ¿Sí? disculpe, por términos de tiempo, estamos como concluyendo, si podría finalizar. Bueno, tenemos muchas más metas, pero entonces pues nos falta muchísimo de la exposición, pero decirles que Colombia acaba de cambiar la meta que teníamos en el marco de las contribuciones nacionalmente determinadas. La semana pasada el presidente se compromete con una meta de reducción del 51% de estas contribuciones. De estas emisiones que tenía el país con respecto a la línea base proyectada para el año 2030, el compromiso primero que se hizo ante el Acuerdo de París por Colombia fue una reducción del 20%. Y, por supuesto, esto tiene un gran desafío, que es actuar contundentemente en las emisiones de deforestación y cambio de uso del suelo, que, como les digo, solo deforestación es el 36% de las emisiones del país. Continuemos, por favor. Entonces, tenemos una gran cantidad de metas que no cumplimos. Continuemos, que esto es específico sobre la Amazonía y no vamos a tener tiempo de hablar. Continuemos. Una gran cantidad de metas, tanto para la Amazonía como para todo el país, nacionales e internacionales, asumidos en documentos de política, asumidos a través de declaración conjunta con los gobiernos de Noruega, Reino Unido y demás, y Alemania, asumidos o impuestos por fallos judiciales, como las metas y las órdenes que da la sentencia de Amazonía sujeto de derecho, y tenemos un incumplimiento absoluto de todas estas metas. Pero hemos ido aplazando esas metas. Cada vez que incumplimos decimos, no, bueno, entonces demos un nuevo plazo. En el Convenio de Diversidad Biológica se vencieron las metas 2020 y vamos a hacer unas nuevas metas post-2020. Y resulta que ese aplazamiento de las metas tiene un límite, porque la destrucción del planeta, la resiliencia planetaria, no da más. Y ya la ciencia nos ha dicho, con los informes de IPBES y de científicos de cambio climático, esta es la última década que tenemos para lograr doblar la curva de la destrucción. Tenemos que doblar esa curva de la destrucción en esta década. Esa es la responsabilidad de las autoridades y de los que estamos en esta generación. Y si no lo logramos hacer, vamos a tener unas consecuencias desastrosas para el planeta y para la supervivencia de la especie humana y las condiciones de vida de la especie humana en el planeta. Entonces, llamar la atención sobre este punto. Otro de los temas con los que quiero terminar, 2 puntos más, es que nosotros tenemos en nuestro país unas disposiciones especialísimas vinculadas a comunidades, a comunidades indígenas y negras, que tienen una legislación especialísima sobre el tema. La Ley 70 del 93, en el caso de comunidades negras, tiene en su capítulo 4 disposiciones expresas que deben ser desarrolladas reglamentariamente. Sigamos, por favor, esto mucho más adelante, esto está todo aquí. Tienen un rol preponderante en el tema de la protección de sus territorios, la conservación de sus territorios. En el mundo, todos los documentos internacionales de IPBES, en Brasil, estudios recientes, en todos los diagnósticos de la UICN, se ha constatado que las áreas conservadas y poseídas por comunidades indígenas y locales han conservado mucho mejor la biodiversidad, han contenido la deforestación y la degradación en sus territorios y tienen un rol fundamental. Por lo tanto, deben empoderarse esas comunidades para la conservación de sus bosques, de los cuales son propietarios y para los cuales tienen una amplísima gama de derechos que se traducen en competencias reales, en poderes de acción sobre sus territorios. Nosotros tenemos un amplísimo marco en este tema que no lo desarrollamos con el alcance que tiene, como las disposiciones expresas de la Ley 70 del 93, como el decreto que salió hace muy poco, el decreto Ley 632 de 2018, sobre la constitución y la puesta en marcha de territorios indígenas, puede seguir en áreas no municipalizadas del Amazonas, Guanía y Vaupés. Esa legislación, más toda la legislación indígena y la jurisprudencia indígena y de comunidades negras, da una gran cantidad de entradas para empoderar estas comunidades, da órdenes al Estado
para que le dé a estas comunidades capacitación, asistencia técnica, recursos para que manejen sus territorios, para que cumplan el rol y sus funciones y no las desarrollamos. En la Ley 70 no ha habido poder humano de que sea reglamentada, pese que desde el año 93 está vigente. El vínculo que existe entre los derechos territoriales de los grupos étnicos con su propia existencia y supervivencia como grupo étnico ha sido documentado en miles de sentencias de la Corte Constitucional colombiana, al punto de decir que sin el derecho de propiedad colectiva, todos los demás derechos constitucionales de autonomía, identidad cultural, libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de decidir sus propias prioridades de desarrollo serían meros reconocimientos formales, porque ese territorio que es el sustrato material donde se van a desarrollar todos estos derechos es fundamental. Incluso ha llegado a decir en sentencias que tienen que ver con bosques, con pérdida de bosques en territorios colectivos de comunidades negras, que por esa relación estrecha entre el ecosistema y la supervivencia de comunidades indígenas y negras en los bosques húmedos tropicales en razón de la deforestación, por ejemplo, y la inacción que pueden tener las autoridades responsables de esto, puede configurar incluso un etnocidio o desaparición forzada de las etnias en razón de ese vínculo indisoluble en que el territorio y la supervivencia y el bienestar del territorio está intrínseca e indisolublemente relacionado con la supervivencia del grupo étnico. Y finalmente, solo quiero decir, para terminar, solo quiero decir que no hay protección de la naturaleza, de los bosques, ni control alguno, si no hay protección de los líderes, si no hay protección de los defensores de la tierra y el ambiente que trabajan en la protección del ambiente en los territorios. Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar en el informe de Global Witness del año pasado, 2019, con 64 muertes de líderes ambientales. A lo que se suma la gran impunidad, la vergüenza de la impunidad, porque esos crímenes no son investigados ni sancionados en la gran mayoría de los casos. Eso incita a que se siga cometiendo este tipo de crímenes y por lo tanto la gente que tiene que hacer control social, donde muchas veces no pueden entrar por razones de orden público las autoridades ambientales a ejercer control o vigilancia, porque han sido sacadas por los grupos criminales, amenazadas y demás, los que están viviendo en el territorio, los grupos étnicos, las comunidades campesinas, las comunidades locales son los que están viviendo en el territorio, los que podrían denunciar, los que podrían informar qué está ocurriendo en esos territorios para tomar medidas de control, pero no lo van a hacer si son asesinados como está pasando. Los líderes de las juntas de acción comunal, los líderes de grupos étnicos indígenas y negros han sido asesinados en este año, 261 según datos de Indepaz. Han sido líderes no solo ambientales, sino en general han sido asesinados según datos de Indepaz. Si no protegemos, no podemos contar con ellos para los distintos programas de prevención y de lucha contra la deforestación. No van a ser vigías ambientales, no van a ser monitoreo comunitario, no van a hacer denuncias y demás, porque están amenazados. No hay protección del bosque ni de la naturaleza si no protegemos a los líderes. Y por lo tanto, la ratificación del Acuerdo de Escazú, que está en este momento en el Congreso de Colombia en trámite, es fundamental, ya que es el único tratado de ámbito regional, pero en el mundo, que tiene un artículo expreso sobre protección de líderes ambientales, deberes del Estado frente a esos derechos que tienen estos líderes de proteger derechos ambientales y derechos humanos, pues que son los que ellos están defendiendo, en este caso derechos ambientales y a la tierra. Entonces, a un llamado para la ratificación de Escazú y la protección de estos líderes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta maravillosa intervención. Damos ahorita damos la palabra a nuestro ponente internacional, Carl Brunch. Por favor, nos dan unos minutos para que se conecte nuestro traductor y tengamos la traducción simultánea. Adelante, señor Carl, y bienvenido.
Thank you. I think my presentation follows very nicely from the previous speaker. I'm going to talk about legal and institutional mechanisms that empower the government to prevent and control illegal deforestation. So it builds upon the policy framework that Dr. Ponce de Leon presented. And I'm going to focus on mechanisms that determine whether, that determine whether there is a violation. I'm going to draw upon experiences from the US and from other countries. There are many mechanisms, time is limited. So if you have questions about any of these things that I'm sharing, I have included my email at the end, and please email me. You can email in Spanish. Okay, next, please. Next, please. Good. So the first question is about, in terms of detecting a violation. We're all familiar with the government authorities. It may be the police, it might be forest rangers, it might be environmental authorities that detect violations. The other two here, I think, are important additions that are worth considering whether this could be further developed in Colombia. First, a lot of countries provide for detection by non-governmental authorities. And by that, this includes NGOs and community organizations, citizens, and the environmental defenders that Dr. Ponce de Leon mentioned, and also other companies. If one company is obeying the law, they have to incur certain costs. And other companies that do not obey the law have an unfair advantage. And we see a variety of ways to do this. One is by empowering non-governmental entities to bring suits to prosecute the law, to ensure that the laws are protected. This is as a complement, not as a replacement to the government. And so in the US, there's a phrase, private attorneys general. So they act in the stead of the attorney general when the attorney general does not want to prosecute. So in order to bring one of these suits, notice has to be given. It's usually 30 days, but that notice has to be given. And then the government can say, okay, we're prosecuting this, and the citizen suit then is put aside. But if the government does not prosecute, then the citizens can prosecute. Another is quitam, and this is a Latin term, and it basically means that that they stand in the shoes of the government. And this is usually for fraud or theft. So when somebody steals from the state, people can bring suit to recover the unjust enrichment. And this is a very old legal action in the US and in common law jurisdictions. And it's a bounty. So if somebody has defrauded the government on a contract, I can bring suit, and if I win, I will get a percentage of the damages. And so that's an incentive for me to bring it, and the government is getting most of the damages which it would not have otherwise gotten. And this can be applied where somebody is stealing timber or lumber. The other thing that I think is important to note here is that evidence of violations by non-state actors, or proof of violations, can be considered evidence in the US court system.
Some countries say only evidence collected by the government is trustworthy. In the US, we have a broader view of evidence. There are questions about how trustworthy it is, but that's something that can be argued in court. And then the final thing here that I think is important to note is that in addition to kind of the external non-governmental actors, there are also whistleblowers. These are people who blow the whistle, who call attention to violations. And they're often within the company, and sometimes they are from other places, but they're usually within the company. And a lot of countries allow, or they provide protections for whistleblowers, that there can be no retaliation. They can't lose their job, they can't be demoted, and things like that. Next, please. How do you detect a site visit? This is often, this is the usual way. You go there and you see that the trees have been cut down. They're the wrong trees. They're too small. They're in the wrong place. There's no permit. One of the things that is interesting is that many countries essentially provide that if you have an environmental permit, it may be to pollute, it might be for cutting down trees, that there is a condition in the permit that allows inspectors to inspect at any time. They do not need to give notice, and they do not need permission to enter the premises. A growing number of countries are using drones, unmanned aerial vehicles, and planes to detect illegal logging and other illegal activities, especially in remote areas. In the US, we have had an evolution in thinking on this. Initially, flights by planes were viewed to be not readily available, and so this was an invasion of privacy. We have now, the Supreme Court has said that no, this is acceptable, that there's no, planes fly overhead all the time, and whether it's flying for recreation or they see a violation, this is not an unreasonable invasion of privacy. There are also hotlines and websites and other means by which members of the public can communicate violations or their sense that there is a violation going on. And finally, I wanted to mention that there's the question of illegal logging at the time, at the site, but then where the logs are transported, where they are shipped out and they're illegally harvested, the growing number of countries have a chain of custody system, and they also have mechanisms in place to determine if the logs are what the person claims they are. Often the logs are very valuable logs, and the people will claim that this is one type of wood which is a lot cheaper than teak or rosewood or more valuable versions. And so there have been a number of tools that have been developed to help customs officials determine if these logs are what the person says. And some of these are visual, some are increasingly with cell phones. You can take photos and it will tell you what the tree is. And they're also starting to develop means by which DNA can be used to determine on the spot very quickly what type of log that is. Next, please. If a violation is detected, there are some things that the officer can do. This includes a temporary restraining order. This is like an injunction, but it's until the case is brought. So it stops further logging. And similarly, a notice of violation. And then depending on the circumstances, there can be seizure of equipment. Next, please.
And this can be controversial. So a number of countries do this. A number of countries have curtailed when it can be done. But this is equipment that might be used in the furtherance of the crime. So it might be trucks, it might be chainsaws, it might be equipment to cranes to lift the logs. There are a number of best practices here in terms of recording what it looks like, getting photos, largely to protect yourself. Because if the equipment is released and there are scratches or there's damage to it, you want to be able to show that that was damage that was there when you seized the equipment and not caused by the government. Next, please. One thing that I think is really important, and I know that we're focusing on environmental crimes and forest crimes, but a lot of countries have started to take a broader look at how you do enforcement. And this may sound strange coming from an environmental attorney, but the fact is that if you make everything a crime, it's hard to prosecute the more minor violations. It takes up a lot of your fiscales, it takes money, and what we have seen in the US and in other countries is that when you are able to have a variety of enforcement approaches, including criminal enforcement, of course, but also civil enforcement and administrative enforcement, you're able to address most of the violations in the US. It's like a pyramid. You have at the bottom, most of the violations and most of the enforcement actions are administrative. For the more serious violations, there is civil enforcement that happens in a court. And for the most serious violations, we use criminal enforcement. And I realize this is a fundamental shift in, it would be a fundamental shift in how Colombia thinks about forest enforcement, but it might be more efficient and certainly more effective. And so I want to flag this as something that might be considered. We do a lot of this in the US, and it's a way of conserving our enforcement resources for the most serious violations. Next, please. One thing that I think is also important, this is the calculation of costs, damages, and penalties. And this is something that needs to be built at the point of investigation. It's used during the assessment of penalties or the assessment of how much a person must pay. But you have to collect the evidence. And this is often set by regulation using a standardized process. Next, please. And I wanted to highlight the terms sound similar, but they are distinct. Costs are the costs that are incurred by the government agency directly related to this enforcement action. So it might be fuel, it might be towing and storing seized equipment, it might be communications. So these are the directly attributable costs incurred by the agency in enforcing against this particular person. Damages relate to compensating the country for the damage that was caused. And in illegal logging, this might be the loss of trees, the loss of biodiversity, the loss of habitat, the loss of different uses by communities for collecting non-timber forest products or for recreation. And it could also be restoration costs. But this is how much is lost by the government because of this illegal action. The third expense, costs, damages, penalties. The penalties are what are in the law.
if somebody violates this provision, they are liable for a fine of this amount to this amount. This is, everyone focuses on the penalties. And I think one of the things that is difficult is the penalties do not always provide a disincentive, that it can be internalized as a cost of doing business. Once you start including damages, then it becomes economically more in their interest to comply. Next, please. One other thing that I wanted to highlight is that in many cases, there can be the problem that, I say big fish, small fish here. The individuals who may be cutting down the trees are the small fish. And they're often doing this for their livelihoods. If you catch them and prosecute them, there will be new small fish tomorrow. The important thing here is to try to address some of the underlying big fish, you know, the individuals, whether it's in organized crime or in other contexts, that are facilitating and organizing all these minor violations. And one of the things is to understand the different motivations and the different mechanisms by which the big fish and the small fish function. The other is to think about, how do you do this? And often it is difficult to prosecute the big fish. They have more resources. They're not there actually cutting down the trees. And so sometimes you will see dedicated units that focus on investigating and prosecuting these individuals, sometimes through organized crime, sometimes through other dedicated units that really focus on, how do you show the case against these individuals. Next, please. Another thing that I think is important, Dr. Ponce de Leon mentioned how the environmental defenders, the citizens, are being killed in record numbers. This is true. We also see that inspectors and investigators often are threatened or hurt in their line of duty. And there are a number of approaches that the US and other countries have taken. One is not to let people go out by themselves, that inspectors work in teams, so that if something happens, somebody can call for help, or you come with police. Another is to use body cameras, and that protects both the police and others. Specific protocols. And the last thing I want to mention on protecting inspectors is that legislation can protect them while they're on the job. How does this work? Well, one thing to do is to say that there are additional penalties for assaulting a police officer. If assault of another citizen is 5 to 10 years, assaulting a police officer might be 10 to 20 years. So this is, or an inspector. So you can make the penalties for assaulting government inspectors and government officers more serious, particularly while they're on the job. Next, please. The last thing that I wanted to mention is that there can be a tendency to start things and not finish things. And so a number of countries are starting to set up systems that track how many investigations are there, how many complaints are there, how many prosecutions were successful, how many penalties were awarded. And so year after year, you can track, are things changing? Why are they changing? It may be that people are coming into compliance. It may be that the government is prioritizing fewer cases, but they're going for the big fish. So
but this helps to have an informed dialogue around what the government is doing and how enforcement can be better. Final slide, please. So I want to thank you all for your attention. This is my email. And I also wanted to share this web page, which is for a project that we are undertaking with the Global Green Growth Institute and the Consejo Superior de la Judicatura in training judges in the Colombian Amazon related to deforestation. Thank you for your time. O próximo slide, eu não sei se eu consigo passar. Eu gostaria que alguém me desse um apoio para fazer essa alteração. Vou continuando aqui. Nós, então, temos isso. O desmatamento na Amazônia, ele acontece através de um arco de desmatamento. Quando vocês olham a imagem da nossa floresta, a parte brasileira, você vai ver que tem ao sul um intenso desmatamento e também ao oeste, né? Isso forma um arco que nós chamamos de arco de desmatamento. Essa é a região onde se priorizam as atividades nossas de controle. Essas áreas aí mais centrais, né? Elas são correspondentes também aos eixos rodoviários. A rodovia tem sido um grande vetor do desmatamento. Se pensou em um determinado momento de se utilizar as ferrovias nessa região, mas ao final das contas os governos todos eles optam pelo transporte rodoviário, e isso forma aquilo que nós chamamos de espinhas de peixe, né? Você tem uma coluna vertebral, que é a própria rodovia principal, e ao longo dela são abertas diversas áreas, e aquilo ali adentra aos bosques e ocorre todo o desmatamento e ocupação. Esse território maior que vocês veem é o estado do Amazonas, o estado do Pará fica à direita, e o estado de Rondônia abaixo, onde você vê as manchas vermelhas. Essa daí é bem recente, esse desmatamento ele ocorreu agora há 2 meses atrás, né? Isso já é um dado já consolidado. Essas manchas elas variam de intensidade, né? E é muito em função da sazonalidade. Então, em épocas de chuva, acima do hemisfério, o Brasil tem território no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, isso também produz variações de estação. Então, a Amazônia nossa, ela tem diferentes estações, isso promove, na época da seca, desmatamentos em ocasiões diferentes. Né? Como vocês veem, aparentemente parece ser fácil, porque são bem focalizados essas áreas, mas essas áreas são muito grandes, né? Então você tem territórios aí maiores que a Bélgica ou que Portugal, que sofrem com o desmatamento. O próximo, por favor. Próximo, eu não sei, eu não consigo mudar a isso. Bom, basicamente, né, o controle ele tem se dado em cima de um tripé. Nós consideramos que esse é o tripé principal responsável pelo desmatamento. Entendemos que o desmatamento ele é um sintoma de uma série de atividades ilegais. E ela se reflete nesses índices que nós vemos aí. O primeiro que eu gostaria de destacar é o comércio ilegal de madeira.
o comércio ilegal de madeira, ele é uma das principais pontas a serem atacadas, porque é justamente do valor da madeira, que são valores altíssimos, é que você tem o financiamento de todo o sistema criminoso envolvido no desmatamento. Então, nós temos dentro do comércio de madeira a burla do sistema de controle de produção florestal. Como eu disse, o Brasil ele tem um sistema eletrônico, mas, logicamente, os infratores, eles se adaptam, né, às novas tecnologias e às novas formas de controle. Então, essa burla de sistemas de controle de produção são aquelas que ocorrem nos planos de manejo florestal, com informações falsas, e com procedimentos que não são corretos. Você tem a burla do transporte e comércio de produtos florestais. Isso acontece muito com fraude do nosso sistema eletrônico de controle do transporte. E temos também a exploração clandestina. Então, muitas vezes, o que geralmente ocorre nas situações que nós nos deparamos é que a exploração clandestina ocorre muitas vezes em áreas protegidas, né, ou então em terras da União, em terras federais que não estão ocupadas. Essa madeira que é tirada de lá, ela acaba sendo lavada ou esquentada por planos de manejos fraudados. Então, os planos de manejo, eles informam um volume de madeira que não existe na prática, mas que essa informação só serve para acobertar as explorações ilegais. Então, esse é um trabalho bastante específico e ele ele precisa de uma expertise bastante diferenciada para o trabalho com o controle da madeira ilegal. Por outro lado, nós temos as especulações de terra, né? E que no Brasil existe uma palavra para isso, que é grilagem, que vem de grilo, né? Porque os papéis antigamente eram envelhecidos numa gaveta com grilos, e os grilos deixam o papel amarelado, então dá a impressão de que aqueles documentos eram antigos, né? Mas essa expressão, ela vive até hoje, inclusive, hoje é tudo eletrônico, mas a expressão ainda sobrevive. Nós temos aí a grilagem, ela consiste na abertura ilegítima de fazendas, né? E se utiliza documentos fraudulentos, ou então nós usamos também outra expressão que são laranjas, né? São pessoas, o uso de documentos de pessoas. Então, pessoas que são de outros lugares são levadas para lá simplesmente para colocar o nome como poceiros, né? Pelos satélites nós vemos que aquela abertura logicamente é recente, mas a pessoa está lá para poder receber a multa ou as penalidades. Ela é paga para receber essas penalidades. Então, e na verdade existe um conjunto criminoso por trás dessa prática, né? Então, essas áreas muitas vezes elas conseguem produzir, e essa produção ela acaba sendo vendida por fazendas legalizadas. Então, existe aí um sistema de franquias de desmatamento, onde você pode ter produção de gado ou de grãos em áreas ilegais, mas que acaba sendo vendida, sendo comercializada por fazendas legalizadas, né? Então, aqui eu destaco a falsificação de documentos, né? O país até a década passada ele sofria com a falta de controle dos documentos de terra, e também acaba que essa grande produção ocorre de commodities como a carne, como grãos, soja, arroz e outros alimentos. Elas acabam sendo incorporadas às cadeias exportadoras. Então, nós temos aí produtos que são ilegais, acabam sendo lavados, eles dada uma aparência, licitude, legalidade aos produtos, a grande maioria são exportados, né? E tudo isso tem que acontecer mediante a corrupção, né? A corrupção ela atinge os técnicos, os engenheiros florestais, os técnicos, os profissionais envolvidos, que adulteram, mudam os dados reais dos seus planos, dos seus projetos, e também através de permissões que são dadas
pelos outros órgãos que fazem parte do sistema, como órgãos municipais e estaduais, né? O IBAMA ele não dá esse tipo de permissão, a não ser no caso de concessões florestais federais, que são as florestas públicas, que são colocadas sob regime de concessão para a exploração por grandes corporações. Então, isso, embora nós fiscalizemos essa parte, a permissão ela não vem do órgão federal. Mas nós monitoramos as permissões, na medida que nós fiscalizamos e observamos as inconsistências, né? Então, esse tripé, sem que isso aconteça, você não tem o desmatamento, né? O desmatamento ele vai ser um desmatamento campesino, um desmatamento que é feito por comunidades, por povos tradicionais, então não é um desmatamento ilegal. Mas esse desmatamento em grande escala, ele vem justamente desse triângulo de criminalidade. O próximo. Como é feito o controle pelo Brasil em relação a esse panorama, esse cenário que nós apresentamos, né? Nós utilizamos como base, em função do grande território, né, ferramentas tecnológicas. Quais são essas principais ferramentas tecnológicas? Nós temos 2 sistemas principais de controle florestal. O primeiro é o Sinaflor. O Sinaflor é um sistema que controla a produção florestal. Então, nos bosques, você tem os projetos de exploração, e esses projetos de exploração exigem que as árvores, cada árvore que vai ser retirada, ela seja georreferenciada. Então, nós temos aqui na minha sala, por exemplo, eu posso abrir um plano florestal e eu sei onde estão todas as árvores e as espécies que vão ser exploradas daquele território. A partir daí é fácil você fazer o controle dessa exploração. Embora que na medida em que há uma quantidade muito grande de planos, você não tem, evidentemente, a condição de fazer em todos, né? Então, nós temos, então, a medição da volumetria, do volume de árvores por espécie, e onde estão essas árvores no território daquele plano de manejo. A partir da extração dessa árvore, feitas as correções das medidas, porque a primeira medida ela é estimada, na segunda você já tem um dado real, e essas toras de madeira, né, elas são levadas, então, para a produção, né? Existem índices de perda de madeira, que quando é passado uma tora dessas nos equipamentos, existe uma perda, evidentemente, de material. Então, existem índices para cada tipo de equipamento, e você consegue, então, converter o volume de madeira das árvores em pé em volume de madeira serrada, então são já prontas, né? A partir daí, você segue no segundo sistema, que é o documento de origem florestal. Uma vez garantida a origem, né, garantida, pelo menos aparentemente, uma vez garantida a origem, nós fazemos o controle do transporte dessa madeira até o destino final, então até o consumo final. Então, você sai do plano de manejo da floresta, vai para a empresa madeireira, para a serraria, depois ela pode ir para uma segunda, para uma terceira, a depender do tipo de produto, né? Se você quer um laminado, se você quer algum outro tipo de produto mais trabalho técnico, até chegar à loja que vai ser vendida para o consumidor. Então, todo esse rastreio ele é feito num sistema, e ele é obrigatório, né? E também ele é compartilhado com o sistema fiscal, que é o sistema de arrecadação de impostos. Esses são os principais sistemas que nós temos no país, de controle florestal. Depois eu vou passar um próximo slide, não agora, para mostrar como é esse sistema. Nós temos 2 sistemas de detecção, né? Um sistema de detecção que é o DT, que usa diversas imagens e diversos satélites, não só brasileiros, mas satélites também de outros países.
e existe uma detecção em tempo real de onde está desmatando. Este sistema ele é gerado pelo nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o sistema ele funciona gerando alertas. Evidentemente que existem limitações durante alguns períodos do ano por conta da cobertura de nuvens, né? Então, existem outros sistemas também de radar complementares que podem dar essa informação. Mas essa informação, em tese, é em tempo real. Mas esse alerta também gera vários falsos alertas. Áreas que, por exemplo, podem ser rochas, podem ser áreas naturalmente sem cobertura vegetal. Então, ele gera, esse sistema ele alerta, mas ele não é um sistema totalmente objetivo, né? Então, ele é um sistema auxiliar. Esse sistema, é necessário que seja trabalhado com as informações nossas e com alguns algoritmos, para que a gente possa estabelecer a situação. Então, por exemplo, nós temos aí a possibilidade de ver a velocidade com que o desmatamento ele anda e o tamanho das áreas abertas. Se você tem uma área onde você tem uma alta velocidade e grandes áreas, significa que você tem um poder de destruição muito grande por trás desses dados. Então, é lá que nós atacamos, é lá que nós fazemos o controle de forma mais fortalecida. E o PRODES é o último sistema ali da lista. Ele é um sistema que é o que dá o dado real do desmatamento. Ele é um sistema que analisa diversas imagens ao longo do tempo e ele dá dados periódicos do desmatamento, com mais precisão, com bastante precisão, na verdade. Porque ele consegue ver como são as áreas, elas são abertas e qual é a alteração das áreas. Então, o PRODES ele consegue observar o que é um desmatamento de verdade ou que é uma área naturalmente aberta ou outras situações aí naturais, né? Existe também a Amazônia, uma região de umidades, então essas áreas todas elas são sujeitas a regimes de rios, de cheias, então você tem épocas em que essas áreas não tem cobertura, depois se forma uma cobertura inicial, depois é coberto de novo por novas áreas, o que são lagos, então tudo isso o PRODES consegue, através dessas análises, enxergar, né? A segunda tática que nós usamos é a utilização da geointeligência. Então, a partir dos dados gerados, como eu disse, nós utilizamos os dados de investigação com dados espaciais e também com o cruzamento de informações dos sistemas. Tudo isso somado permite com que a gente tenha bastante precisão nos alvos a serem ocupados. Esse sistema ele é bastante recente, então ele foi pensado na tentativa de criar novos mecanismos que não são aqueles com que os infratores estão adaptados. Então a gente começou a utilizar, inclusive, drones, né, são os veículos aéreos também, para poder fazer essa detecção e acompanhamento da movimentação nas áreas, né? Então, essa seria uma segunda ferramenta que nós utilizamos. E o terceiro é que sempre fazemos ações de dissuasão. Essas ações de dissuasão, elas são voltadas à descapitalização, à perda financeira dos infratores. Então, nós fazemos através da destruição de equipamentos, da apreensão de bens, né? É muito comum não só a madeira, mas também os bois, né, o gado ser apreendido. E também nós marcamos as áreas embargadas no sistema público, de forma que, se você tem uma área embargada, você não consegue um financiamento bancário para um crédito agrícola para empreender, porque a área vai estar imobilizada para o nosso sistema de embargos. Então, são sistemas georreferenciados e as imagens aparecem assim para quem for tentar fazer algum investimento nessas áreas embargadas, né? Mas, como disse, geralmente como se usam laranjas, pessoas que estão ali só para poder receber a penalidade, então essas áreas acabam produzindo
indiretamente, elas produzem para uma outra que é legalizada. Próximo. Aqui é mais ou menos uma descrição de como funciona o nosso sistema de controle florestal. Então, nós temos um inventário florestal, onde existe um volume estimado, que a árvore ainda está de pé, então existe aí a impossibilidade de determinar com exatidão o volume daquela árvore. Esse volume, então, na medida em que vai ser feito o corte, é necessário ser informado quando vai ser feito esse corte. Existem épocas de defesa ou épocas que não são permitidas, que são as épocas de produção de sementes, mas a partir daí você tem a declaração do corte sendo lançada nos sistemas, né? Então, a partir desse lançamento de campo, é feito um balanço geral do volume total de madeira que vai ser comercializado, e a partir daí começam a ser emitidas as guias de transporte. Então, você consegue rastrear a produção de um plano de manejo até o destino final. A nossa segunda desafio é rastrear a árvore até o destino final, porque até então nós só rastreamos os volumes. Então, há a possibilidade de que no meio do caminho você possa estar alimentando com produções que são ilegais. E isso vai até a produção final. Então, seria o ciclo de acompanhamento que nós temos no país. O próximo. Pode passar, próximo. E quais são as nossas dificuldades hoje, né? É que hoje o nosso trabalho ele se depara bastante com crime organizado, né? Hoje a exploração florestal ela é feita envolve várias regiões, né? Não é só a Amazônia. A lavagem de dinheiro são feitos nos centros financeiros, inclusive no exterior. Então nós temos uma necessidade de rastreamento, inclusive fora do país, do dinheiro produzido pela ilegalidade, pela produção ilegal. Existe aí uma relação já bastante identificada da produção madeireira, da produção da produção agrícola com o narcotráfico, né? Então, algumas áreas são abertas, e uma coisa que o Brasil havia controlado bem até então, que era a produção de droga dentro do território, ela começa a ficar um pouco ameaçada em função da expansão dessas áreas ali, né? E isso, logicamente, é feito com bastante ciência, né? Que são pequenas áreas que não são detectáveis facilmente pelos satélites, né? Então, hoje, um desafio nosso é lidar com essa organização, com essas organizações criminosas, né? Elas são bastante organizadas, e bastante complexas, e muitas vezes violentas, né? A outra situação também que dificulta bastante, e que explica o desmatamento, né? Além da profissionalização do crime, da criminalidade ambiental, é a procura de commodities. A valorização das commodities, elas em função das crises que vieram a acontecer. Hoje, por exemplo, a China, ela é uma grande consumidora de produtos do Brasil, né, além da Europa. Então, a China se recuperou rapidamente da pandemia, e hoje ela aumentou ainda mais o preço, que já era alto, por exemplo, da carne bovina. Então, hoje é bastante compensador você se arriscar na Amazônia, cometendo ilegalidades, porque o retorno é muito alto, né? A mesma coisa o mercado da madeira. Nós temos aí algumas espécies que atingem valores bastante altos, né? As exportadoras aí facilmente atingem marca de 100 milhões de dólares por ano em exportações de madeira, né? Então, nossa principal procura de commodities são os grãos. Nós temos aí, mas os grãos ainda são bastante restritos, as áreas de savana dentro da Amazônia, né? Nós temos aí principalmente a madeira e o gado, que são as principais commodities que são consumidas no exterior.
Uma das coisas que eu chamo a atenção é porque as commodities que vêm da produção florestal, daquela produção sustentável, a produção que ela é feita pelos povos tradicionais, essa produção, infelizmente, ela não consegue decolar no mercado internacional. Há anos, no Brasil, existe uma série de investimentos nessas comunidades, mas não existe uma sustentabilidade financeira do negócio, porque são coisas que não se mantêm no mercado consumidor, né? Embora haja bastante iniciativas aqui no Brasil, algumas funcionam, mas a grande maioria acaba falindo, porque o mercado consumidor não se interessa pelos produtos florestais que não são madeireiros. E a terceira problema que nós temos é o efetivo, né? Hoje o IBAMA conta com muito poucos agentes para fazer todo esse trabalho. Lembrando que nós também estamos nos portos, nos aeroportos, em todas as ações federais em todo o país, que é um país bastante extenso, um país de 200 milhões de habitantes, e hoje nós temos aí uma dificuldade em função dos efetivos. Em função da crise econômica, essas contratações elas estão comprometidas, né? O tempo é de 20 minutos, eu tentei ficar dentro do horário. E aí eu estou encerrando e agradecendo a participação nossa nessa plenária. Muito obrigado. Graças. Muchísimas gracias, doctor Leslie, por su interesante intervención. Por cuestiones de tiempo no podemos dar lugar a las preguntas del público. No obstante, agradecemos a todos nuestros conferencistas y a todas las asistentes el apoyo. También agradecemos el apoyo del Reino Unido y del Reino de Noruega y a todas las alianzas que hicieron posibles la realización de este espacio. Los invitamos cordialmente a participar de las sesiones del día de hoy en materia de iniciativas de la sociedad civil, autoridades ambientales y operativos en la lucha contra la deforestación en nuestra plataforma virtual del proyecto. Nuevamente, gracias por su participación y les deseamos un muy feliz día.